नमस्कार बंधुगण मोह एमितिका एक जनता थरे जदि कौन व्यक्ति से जनतार फसे से मुकुड़ा बहुत कष्ट हुए। मोह मनुष्यर आध्यात्मिक मार्ग को अवरोध कर दिए। मनुष्य निजर स्वरूप स्थिति को भूली जाए निजर पतनर मार्ग सृष्टि करिथाए। मनुष्य जेतेबेले इंद्रिय तृप्ति करिबार लागे सेतेबेले आस्ते आस्ते से विषयर स्वाद आमको कबलित कर दिए। आमे से विषय स्वादर अधीन होई मोहरे पड़ जाऊ। आम मन ही मोह बंधनर कारण मध्य होइथाए। एही प्रसंग रे गोटे शिक्षा लाभ करिबा। अनेक दिन तलर कथा, गोटे आश्रम रे दुईटी शिष्य बहुत विद्वान थिले। तांको नाम थिला सूर्यकांत और चंद्रकांत। सूर्यकांतर चरित्र स्वभाव खूब भल और ता सहित तांको मन मध्य बहुत स्थिर, किंतु चंद्रकांतर चरित्र स्वभाव भी बहुत भल किंतु तांको मन टिके अस्थिर बा चंचल। से ठीक निष्पत्ति नहीं पारे नहीं। दिने गुरुदेव सूर्यकांत को डाकी कहले, रे सूर्यकांत, भविष्य में जदि चंद्रकांत घर संसार करने को मन कर बाधा देबू ना। जेतेबेले तार संसार मोह छाड़ी जीव ताकू तू पुणी आध्यात्मिक मार्ग को नहीं आस। एमती बहुत दिन अतिबाहित है। गुरुदेव अंतिम समय आसी पहुंचला और गुरुदेव मुक्ति पथरे यात्रा करी मुक्ति पाईगले। किंतु गुरुदेव दुई शिष्य को आध्यात्मिकतार सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर देइथिले। एहापर सूर्यकांत गुरु आसन में बसी गुरुपद प्राप्त कला। हठात चंद्रकांत घर खबर आसिला चंद्रकांत माँ का देह बहुत खराब, सेथिपाई तांको घर को निश्चित जीवाकू पड़िबो। सेथिपाई चंद्रकांत तांको घर को गला। बहुत दिन बीतीगला। चंद्रकांत ना आश्रम आसिला ना सूर्यकांत को खबर पठाइला। 10 वर्ष पर सूर्यकांत जाई चंद्रकांत घरे पहुंचिले। चंद्रकांत सूर्यकांत को देखी बहुत आनंदित है। बहुत दिन पर मित्र को देखी आनंद रे कुंढाई पकाइला। बहु आदर सत्कार करागला। सूर्यकांत देखिला चंद्रकांत विवाह कर सारी एवं तार छोट छोट 3टी पिला। सूर्यकांत कहला, अच्छा चंद्रकांत, तमे आश्रम केबे फेरिबो? चंद्रकांत कहला, मो पिला गुड़ाक बहुत छोट, टिके बढ़ी जातु। सूर्यकांत आश्रम को चलीगला और से आध्यात्मिक मार्ग रे बढ़ी चलला। आस्ते आस्ते से आत्मा और परमात्मा सहित तार दृढ़ संबंध को जोड़बारे से सक्षम हो पारिला। बहु वर्ष पर गुरुदेव आदेश को मन पकाई सूर्यकांत पुणी चंद्रकांत घर पहुंची गले एवं कहले, वर्तमान तुम्हें आश्रम को फेर? चंद्रकांत कहला, मो पिला छुआ विवाह करना, विवाह करतु। विवाह पर मु आश्रम को निजे निजे फेरबी। देखु देखु 10 वर्ष बीतीगला। चंद्रकांत सबू पिला माने विवाह कर सारे। सूर्यकांत पुणी पहुंचले चंद्रकांत घरे और कहला, अरे मित्र, पिला माने तो सब विवाह कर सारे, एबे आश्रम को फेरी चल। चंद्रकांत कहला, अरे मित्र, कौन कहबी, मोर गोटे इच्छा थिला नाती नातुणी को देखिया पाई। 10 वर्ष पर मु निजे जाई आश्रम रे पहुंचबी। देखु देखु 10 वर्ष बीतीगला। जेतेबेले आश्रम रे चंद्रकांत न पहुंचिला, सूर्यकांत चंद्रकांत घर जाई पुणी पहुंचिले। सेठी चंद्रकांत पुओ सूर्यकांत को प्रणाम करी अतिथि सत्कार करी कहला, बापांकर 2 वर्ष हेलाणी देहांत हेबार आमे आपन को खबर देया को भूली जाइछु। यह शुणी सूर्यकांत बहुत मन दुख कले। निजर मोह कारण मित्रता अंतिम गंतव्य लक्ष्य रे पहुंची पारला नाही। हठात एक कुकुर सूर्यकांत पाखु दौड़ी आसिला एवं एक अपलक नयन रे अनाई रहिला। सेठी चंद्रकांत पुओ कहला, बाबा, यह आमर पोषा कुकुर। सूर्यकांत को चंद्रकांत पुओ कहले। से दिन राति रे सूर्यकांत चंद्रकांत घरे रहिले। ध्यान द्वारा से देखिले चंद्रकांत से कुकुर रूप में जन्म होई निज परिवार को जगिछि, किंतु से ता पूर्व जन्म रे आध्यात्मिक साधना करिथिबारु कुकुर रूप में मध्य तार मन अछि जे से पूर्व जन्म रे चंद्रकांत थिला बोली। सूर्यकांत तार मित्र बोली से मध्य मन रखि पारिछि। सूर्यकांत सेतबेले आध्यात्मिक साधना रे बहु उन्नत स्थिति रे पहुंचीथिले। सेतबेले से गोस्वामी भावे परिचित थिले। सूर्यकांत संगे संगे उठी से कुकुर आत्मा सहित मने मने कथा हेबाकू लागिले। कुकुर रूपी चंद्रकांत जहा कहला आमे माने ताहा सुनिबा दरकार। संत सूर्यकांत कहले, जहा तो हेला हेला, वर्तमान आश्रम को फेरी चल, सेठी तुमर मुक्तिर उपाय खोजिबा। कुकुर रूपी चंद्रकांत कहला, मोर अनेक धनरत्न मो पिला माने ठीक भावे रखी पारु नाहंती। आउ एई समय चोर डाकू मानकर उत्पात बढ़िबार लागिछि। जदि मु आश्रम आड़े पळै जीवी ताहले धनरत्न सिंधु करे बहु मूल्यवान अलंकार मान चोर चोरी कर नहीं जीव।
ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ଚୋର ଓ ଡାକୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କମୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ବଳେ ଚାଲିଯିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ କହିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଚୋର ଡାକୁ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ କମିବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ, ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆଦେଶ ଥିଲା। ସେ ଆଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ସେ ମୋହଜାଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ତାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠି ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି। ସେଠାରେ ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ରହିଛି। ଏଠି ଏକ ଗୋଖର ସର୍ପ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ସେ ଗୋଖର ସର୍ପ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ସୁନା ରୂପା ପ୍ରତି ମୋହ ଥିବାରୁ ସେ ସର୍ପଜନ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସର୍ପ ରୂପରେ ସୁନାକୁ ଜଗି ବସିଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୁମ ସିନ୍ଧୁକରେ ଏକ ଗୋଖର ସର୍ପ ଅଛି, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିନ୍ଧୁକ ଅଣାଗଲା। ସତକୁ ସତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସର୍ପ ରହିଛି। ସେ ସର୍ପକୁ ଯେତେ ବି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ପ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ସର୍ପଜନ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଓ ମୋହବନ୍ଧନ କାରଣରୁ ତାର ଚେତନା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବୋଲି। ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ନ ମାରି ଅଧ ଦରମାର କରି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ସେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏ ହେଉଛି ମୋହ। ମନୁଷ୍ୟର ମୋହ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋହ କରିବା ଉଚିତ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେ ବି ମୋହ ମନରେ ଆସୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଭୁଲିବା ଦରକାର ଓ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମର ଅନ୍ତିମ ସମ୍ପର୍କ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ମୋହ ଏମିତିକା ଏକ ବନ୍ଧନ, ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ଅଜ୍ଞାନତା ବଢ଼େ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମନରେ ମୋହର ଅଜ୍ଞାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ଥିତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ତାହା ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ପରି ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସଂସାର ମୋହ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ମୋହ, ତୃତୀୟରେ ପିଲାଛୁଆ ବଡ଼ ହେବାର ମୋହ, ତାପରେ ପିଲାଛୁଆ ବିବାହ କରିବାର ମୋହ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିବାର ମୋହ, ତାପରେ କୁକୁର ଜୋନିରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଓ ଘର ଜିନିଷ ଜଗିବାର ମୋହ, ତାପରେ ସର୍ପଜୋନି ପ୍ରାପ୍ତ। କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଜୀବନ? ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋହ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋହ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୋହ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପଶୁ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।